والذي عليك من ضد الحقيقة وشرع المصون لا تقسم بهمك ما قدر يكون. La chose qui est réservée pour autre que toi, elle n'arrivera jamais à tes mains. Et celle qui était écrite arrivera certainement. Alors, occupe-toi de ton Seigneur et de ceux que tu dois comme obligation de préserver ta religion. نحن والخلائق كلنا عبيد والإله يفعل فينا ما يريد همك واهتمامك ويحك لا يفيد القدر تحتم فالزم السكون لا تكسر لهمك ما قدر يكون. Nous et tout le reste des créatures, nous sommes des serviteurs. Et le Dieu fait ce qu'il veut. Tes soucis et tes pensées ne t'apporteront rien. Alors, abstiens-toi et soumets-toi au décret divin. فكرك واختيارك دعوا ما وراك والتدبير أيضا واشهد من يراك مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمرك واحذر في الظنون لا تكثر لهمك ما قدر يكون. Ta réflexion et ton choix, laisse-les derrière toi. Le gérant et la gérance également, et sache qu'Allah te voit. Ton Seigneur est prédominant et il te voit. Alors place ta confiance en lui et tous tes soucis seront réglés. قد ضمن تعالى للرزق القيام في كتاب منزل نور للأنام الرضا فريضة والسخط حرام والقنوط راحة والطمع جنون لا تكسر لهمك ما قدر يكون. Allah a préservé ta pourvoyance, a préservé la pourvoyance pour toutes les créatures dans un livre qui est considéré comme une lumière pour les créatures. Al-Rida, la satisfaction est une obligation. Et As-Sukht, le fait de le fait de refuser le décret, de refuser le destin, de prononcer des paroles contraires à l'agrément est haram. Et le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah est une folie. اللهم واتحف سيد الأنام بالصلاة تترى مع أزكى السلام والأصحاب أيضا والآل الكرام من فازوا لديه بالفخر المصون عنه قدره ما قدر يكون. Ô Allah, embellis le maître des créatures avec plein de prières et plein de saluts, ainsi qu'à ses compagnons et à sa famille noble. Celui qui gagne auprès d'Allah aura le respect préservé. هذا ما أردنا أن نكرره مع الترجمة في الرضا والتسليم والتوكل على الله وكما يقول العلماء أن الرضا والتسليم والتوكل على الله هو الجوهرة الثمينة في عقد الإيمان. لو تصورت أن الإيمان عبارة عن عقد فيه جواهر متعددة وهذه نعمة من الله علينا أن دخلنا الإيمان وجعلنا المسلمين كل عقد فيه جوهرة تزين العقد. الجوهرة الثمينة في عقد الإيمان هي الرضا والتسليم والتوكل على الله. الرضا et taslim, الرضا c'est le fait d'accepter le destin d'Allah Azza wa Jalla, d'être satisfait d'Allah et de se soumettre à tout ce qu'Allah a décrété. Il dit que la rida, la soumission et la satisfaction est considérée comme un bijou dans la foi d'une personne. Le fait d'avoir la satisfaction, le fait d'avoir la soumission à Allah Jalla wa Ala, c'est comme si tu avais un bijou, un rubis qui est ancré à l'intérieur de ta foi. عناصر المحاضرة التي تكلمنا في خطبة الجمعة عنها
وهي التحذير من إبليس اللعين وأساليبه في تمزيق الروابط بين المسلمين، ولا عنوان آخر: وسائل الشيطان اللعين في تمزيق وتفريق وإتعاب المسلمين. وسائل الشيطان. Le titre du discours que Cheikh avait fait est la mise en garde contre Iblis le maudit, contre ses ruses, en essayant de disperser les liens entre les musulmans ou de diviser les relations entre les musulmans. العنصر الأول: من هم الشياطين وسبب عداوتهم للمؤمنين. الثاني: من السهل إحباط وإفساد كيد الشيطان. الثالث: أسلحته ووسائله. الرابع: أسلحة المؤمن المضادة للنصر على الشياطين. الخامس: استيلاء الشياطين على قلوب الغافلين. السادس: شياطين الإنس ورفاق السوء. السابع: السحر والوقاية منه. الثامن: الشيطان من أكبر أعماله التفريق بين الزوج وزوجه. La suite de la conférence, elle est divisée en plusieurs parties. Premièrement, qui sont les diables, qui sont les shayatines, et quelle est la cause qui fait qu'ils ont détesté les croyants. Le deuxième sujet de la conférence, il est très simple de faire face à la ruse et au mépris des démons. Le troisième, ses armes et les moyens qu'il utilise afin d'égarer les croyants. Quatrièmement, les armes entre les mains des croyants afin de se préserver du mépris de Shaytan et de ses frères. Cinquièmement, la ruse, ou plutôt la domination des shayatines sur les cœurs des insouciants. Sixièmement, les démons parmi les humains et la mauvaise compagnie. Septièmement, la sorcellerie et comment s'en préserver et s'en protéger. Parmi les œuvres les plus grandes de Shaytan, c'est le fait de séparer l'homme de sa femme. هذه العناصر إن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا ويعيننا على تغطيتها في هذه الدقائق المتبقية من الوقت. صلى الله على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. من هم الشياطين وسبب عداوتهم؟ أوضحناها أنهم الذي تبقى من الجن ورئيسهم أو أبوهم إبليس، وهم يعيشون على الأرض حيث قال الله عز وجل: إنه يراكم من حيث لا ترونه. الشياطين والجن هم يشوفونه ولكن نحن لا نراهم. ومنهم أن منا القاسطون ومنا دون ذلك، كنا طرائق كده. منهم المؤمن ومنهم المسلم ومنهم الكافر والشرير، وهو ما نراه يتعرض لإيذاء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم فضيقوا مجراه بالجوع. الجوع هنا المراد به الصيام. أنت تشعر حينما تكون صائم أنك هادئ، ليس عندك وساويس، ليس عندك ما يتعبك، لأن إذا وجدت أن أفكار ووساويس تتعبك وتجعلك شارد الذهن وتجعلك حزين، فاعلم أنها من إبليس وهو يريد أن يتعبك. وكما قلنا السلاح في خطبة الجمعة هو 3 مرات، بس أريد أن أوصي فيها، وقد قال الشيخ شعراوي فيها: حينما تستعيذ بالله من الشيطان تقولها بقوة كأنما تخرج مسدس تطلق منه طلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكما
قلت في خطبة الجمعة أن الرجلان اللذان يكسبان اللي هم يتعارفوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدهما كلمة لذهب ما يجد، ما هو يجد الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان يذهب الغضب، إنما ينسى ولا يقول. فأنت تقف وترى المشاجرة أو المعركة بين اثنين، أنت من بعيد تصوب إصبعك في اتجاهين وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى ينصرف إبليس عن إخوانك، حتى لا تتطور المعركة بينهما إلى القتل أو إلى أشد من القتل. تفضل. Alors, il a mentionné un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que le shaitan circule dans le corps de l'être humain comme le sang. Alors, essayez d'enfermer les moyens ou de restreindre les chemins qu'il emprunte en jeûnant. Al-Shayatin, il y en a parmi eux. Al-Shayatin à la base, c'est des djinns. Il y a les bons, il y a les mauvais. Les mauvais sont considérés comme des shayatins. Et tout ce qu'on ressent comme pensée perverse, pensée mauvaise, tout ceci provient de shaytan. C'est pour cette raison qu'Allah Jalla wa Ala a mis à notre disposition une arme très forte, qui est l'isti'adha, le fait de demander la protection, de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et concernant cette formule-là, le Cheikh a dit il convient que le musulman, lorsqu'il prononce cette formule, qu'il la dise avec force. Qu'il la dise avec force. Et ceci, il le rapporte de Cheikh Al-Sha'rawi, que lorsque tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, tu dois le dire avec fermeté, et avec force, et conviction. Al-Shaytan, il est la cause de tout mal. Comme il a été mentionné dans le hadith où le prophète sallam a aperçu deux hommes en train de se battre, en train de s'insulter ou se battre, et le prophète sallam a dit je connais une parole, si ces deux personnes l'auront prononcée, ceux qu'ils ressentent auraient vite disparu. C'est-à-dire la colère qu'ils avaient, elle aurait très vite disparu grâce à cette isti'adha, cette formule où tu demandes à Allah Jalla wa Ala la protection contre le shaitan, le maudit. الحقيقة جزاه الله خير للشيخ نبيل. أنا أحب الترجمة